नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के चौरंगी सेंट्रल अस्पताल में रमजाना बेगम नाम के एक गृहवधू की मौत के लेकर छाई तनाव के माहौल। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन के उद्योग से हालात पर पाया गया नियंत्रण। असम राज्य ग्रामीण जीविका अभियान के तहत बोड़पला विधानसभा केंद्र के डोलू गांव में पंजाब नेशनल बैंक के उद्योग से आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यशाला। ऋणदान के साथ साथ ऋण भर्तुकी पर किया गया विचार विमर्श। शिलचर हाइलाकांदी रोड के कठार रोड पॉइंट क्षेत्र में स्थित जिलानी चौधरी लेन में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात। 2 घरों को लूटा चोरों ने। पुलिस प्रशासन पर लग रही है सवाल। उदारवन विधानसभा केंद्र के काशीपुर वल्लभ भाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उदारवन नुपुर नृत्य सांस्कृतिक केंद्र के उद्योग से आयोजित हुआ ग्रीष्मकालीन कार्यशाला। उद्घाटन किया विधायक मीर कांति सोम। शिलचर के राजीव भवन में न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के उद्योग से शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम व रजत जयंती वर्ष समारोह। दूसरे दिन भी बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम पेश कर दर्शक श्रोताओं का जीता दिल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के अधीन काटीगुड़ा चौरंगी क्षेत्र में स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल गैर सरकारी नर्सिंग होम में रमजाना बेगम नाम के 23 वर्षीय एक गृहवधू की मौत को लेकर तनाव का माहौल छा गया। चिकित्सा परिसेवा के क्षेत्र में लापरवाही बरते जाने पर महिला की मौत होने की जानकारी मिली है। बहरहाल परिवार सदस्यों का यही मानना है। इधर हालात की नाजुकता को देखते हुए काटीगुड़ा सर्कल मजिस्ट्रेट पुलिस प्रशासन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस व सीआरपीएफ की मौजूदगी पर हालात पर नियंत्रण पाया गया। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ करने की कोशिश किया। साथ ही सूत्र के अनुसार इस अस्पताल को लेकर पिछले कई दिनों से सवालिया निशान लग रहा है। काटीगुड़ा चौरंगी सेंट्रल अस्पताल में चिकित्सा परिसेवा बहुत ही घटिया स्तर के होने के चलते लोग पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे हैं। हालात की नियंत्रण के लिए पुलिस बाहिनी मुतयन किया गया है। हालात पर नियंत्रण रखा गया है। बहरहाल रमजाना बेगम की मौत से परिवार सदस्यों में बेहद दुखद स्थिति है। गलत तरीके से चिकित्सा परिसेवा किए जाने पर रमजाना बेगम की मौत होने की आरोप परिवार सदस्य लगा रहे हैं। बहरहाल पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्य तथा दूसरे कई हस्तियों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আপনার কি লাগে? আমার ছেলের বউ লাগছে না। আচ্ছা, আর সকালে তারা রিক্সা করে ডাক্তার আসেনি। ডাক্তার দিলে আমার রাত ওই যে কোন আপনি আমরা নারী শিক্ষা থাকি ভালো সাথে যাইবা। কিটা পেশেন্ট আছে? আমার ডেলিভারি পেশেন্ট। এখন আমার মেটা নাই। তারা আলি আপনার অক্সিজেন লাগে, অক্সিজেন লাগানো কত সময় অক্সিজেন লাগাই থাকে। তো আমি চাপ সৃষ্টি করছি। কোন হসপিটাল এটা? সেন্টার হসপিটাল।
অর্থটা কি সুযোগ নিশ্চয় আছে এখানে কাটিগড়া চৌরঙ্গি এই মাসের ভিতরে 3টা ঘটনা হয়েছে। সেম ঘটনা হয়েছে 10 মিনিট আগেতে এই রোগীর লগে কথা হয়েছে। এই কোনো ডাক্তার নাই এখানে, নার্স যারা এগুলা মানে তারা ডাক্তারি করে, তারা কিরকম ডাক্তার এখানে আইছে। এটা আজকে 2 মাস না 3 মাস হয়েছে। আমাদের একটা রোগী মারা গেছে এই মাসের মধ্যে, 3টা রোগী মারা গেছে। এখন তারা কোনো ডাক্তারও নাই, নার্সও নাই, ইনচার্জও নাই। তারা কই গেছে এটা তো কোনো দেখার সম্ভাবনা নাই। যে আপনারা এটা যেরকম ভাবে হয় এটা সমাধান নেই। আমরা ভালো মানুষ যদি এখানে হসপিটালে হওয়ার পরে যদি এইরকম রোগী যদি মারি নেয়, ডেড বডি নিয়ে যাইতে লাগে, তখন কিলো হইব। এটা তো কোনো আর কোনো কথা নাই। সরকারিতে গেলে তো এরকম অপারেশন করাইছে কেউ ডাক্তার কোনো ডাক্তারও নাই, কোনো ডাক্তার নাই, খালি পেশেন্ট আউলি দিয়ে অপারেশন করাইছে। না নামও কই না, তারা কইবা তারা কইবা আমরা নাম জানি না তো। আমার বাড়ি কালাই। আরে এই হসপিটালের নাম কি? এই হসপিটালের নাম তো জানি, সেন্ট্রাল হসপিটাল, কাটিগড়া সেন্ট্রাল হসপিটাল। এই মারা গেছে তার নাম কি? রমজানা বেগম। আমি আপনারা আইনত প্রশাসন असम राज्य ग्रामीण जीविका अभियान के तहत बोड़खला विधानसभा केंद्र के डोलू गांव में पंजाब नेशनल बैंक के उद्योग से एग्रीकल्चर आउटरीच कैंपिंग आयोजित किया गया। डोलू इलाके के विभिन्न क्षेत्र के महिलाओं ने उत्साह के साथ इस प्रशिक्षण शिविर में योगदान दिया। गांव पंचायत भित्तिक प्रचार अभियान के अंग के रूप में जन सुरक्षा परिकल्पना के आधार पर ऋण प्रदान व ऋण संग्रह के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। उपस्थित करीब 400 से भी ज्यादा हिताधिकारियों के बीच यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी के कार्यक्रम में 50 से 60 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर ऋण प्रदान के साथ साथ ऋण की वापसी के बारे में भी विस्तारित तौर पर जानकारी दिया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान त्रिपाक्षिक स्तर पर आयोजक कार्यकर्ता पंजाब नेशनल बैंक के भारप्राप्त विषय तथा दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी प्रदान किए। पहले बोला डोलू बाजार, वहाँ जाके कितना देर बैठा है? প্রশিক্ষণের মুখ্য ইয়েটা কি? আজকের এই মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদের পিএনবি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের যেটা প্রোগ্রাম, ওইটা যারা ফার্স্ট ডোজ ব্যাংক লোন হয় এসএসজির বা এসএসজি সদস্যরা যারা মুদ্রা লোন নেয় বা পিএমজিজিওয়াই এইসব লোনের আজকে একটা ক্যাম্পিং হচ্ছে। তো ওইটার দিনে আজকের দিনে ওদের লোন স্যাংশন হবে বা যেটা মুদ্রা লোন নিয়ে ওরা ছোটো ছোটো ব্যবসা করবে এটাও স্যাংশন হবে। তো ওইটার উপরে ওদেরকে একটা ক্যাম্পেনিং দিয়ে ব্যাংক থেকে ক্যাম্পেনিং দিয়ে ওদেরকে বোঝানো হচ্ছে যে কীভাবে ওরা লোন নেবে, লোন নিয়ে ওরা কী কী কাজ করবে বা ওই লোন নিয়ে কীভাবে ওরা ব্যবসা করবে বা ওদের পঞ্চসূত্রটা কী ওইটা বোঝানো হচ্ছে বা ব্যাংক লোন কীভাবে ঘুরাতে হবে এইসব বিষয়ে আলোচনা করা। মিনিমাম বা ম্যাক্সিমাম কতটুকু? মিনিমাম ওদেরকে ফার্স্ট ডোজ 1.5 লাখ টাকা দেওয়া হয়, ম্যাক্সিমাম 6 লাখ টাকা পর্যন্ত ওরা লোন নিতে পারে একটা গ্রুপ।
আর যেটা মুদ্রা লোন হয় ওটা 3টে পর্যায়ে হয়ে থাকে, যেটা শিশু, কিশোর ও শৈশব, এই 3 পর্যায়ে এই লোনটা হয়ে থাকে। তো ওইটা ফার্স্ট ধাপে ওরা 50,000 টাকাতে লোন নিয়ে স্টার্ট করতে পারে। আগে কি ওরা নিয়েছিল? না, পিএনবিতে মুদ্রা লোন আমাদের এসএসজি সদস্যদের হয় নাই, কিন্তু এসএসজি গ্রুপ লোন যেটা ওইটা অনেক হয়েছে আমাদের। ম্যাক্সিমাম 80% এসএসজি হয়ে গেছে, 20% এসএসজি এখনো মানে এসএসজি লোন হয় নাই এখন। ওইগুলো আপনার ভালো নামটা? আমার ভালো নাম রুমারানী দেব, ব্যাংক সখী। কি পদে আছেন? আমি বিএমএম বরখলা ডেভেলপমেন্ট ব্লকের ব্যাংক সখী। ধন্যবাদ। কেমন লাগলো এখানে আজকে? ভালো লাগছে, আমিও একজন ব্যাংক সখী। আচ্ছা, তো কেমন করে তার ফায়দাগুলো নিচ্ছে এই পরিকল্পনা? স্যার ফায়দাগুলো যেমন ধরেন 1.5 লাখ টাকাতে মানে অন্য জায়গাতে নিতে গেলে এসএসজি মানে এসএসজি ছাড়া ওদেরকে তো বেশি ইন্টারেস্টে লোনটা দিতে দেই না, কিন্তু এসএসজি থেকে নিতে গেলে কম 7% ইন্টারেস্টের এসএসজি ফার্স্ট ডোজটা পাই যায়। উপরের দিকে গেলে মানে 3 লাখের উপরে গেলে আর কি মানে একটু ইন্টারেস্টটা বাড়ে, 11% 12% যায়। কিন্তু আমরা যতদিন ধরে কাজ করছি এসএসজি মানে যেভাবে সুবিধা দিচ্ছে আর কি সরকারে, মানে আর কি ওরা নিজের প্রতি আর কি স্বাবলম্বন হতে পারছে আর কি টাকাগুলো নিয়ে। এই যে ট্রেনিং ক্যাম্প, এতে আপনি কি মনে করেন কতটুকু ফায়দা হচ্ছে তাদের? স্যার ওদেরকে জিনিসগুলো একটু খুলে বোঝানো হচ্ছে, ওরাও আমাদের কাছে খুলে বলতে পারছে আমাদের এই অসুবিধা হয়, যার কারণে আমরা জিনিসগুলো যেমন আমরা বলি কিস্তিগুলো টাইম মতো আসতে হবে, আপনারা টাইমলি মিটিংটা করতে হবে, টাইমলি টাকাটা আসে ব্যাংকে জমা করতে হবে, না হলে আমরা কিভাবে ডিজিপি সখী আছে আমাদের, আমরাও নিজেও একজন ডিজিপি সখী, আমরা কিভাবে আপনাদেরকে হেল্প করতে পারি, আপনাদের টাকার টুকা কীভাবে আমরা নিজে উল্টো করিয়ে দিতে পারি। আপনার নাম? বিশাখা রাজওয়ার, ব্যাংক সখী। দিদি কেমন অনুভূতি, কি বলতে চাইবে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰণীতা ৰাজবংশী, মই NRLMৰ বীমা সখী হয়। আজি যিহেতু এই কেম্পত আমি আহিছোঁ, আমি যিহেতু বীমা সখী হয়, তো আমাৰ গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ মহিলাখিনি ডাঙৰ কোনো ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমাৰ যিখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা যিটো আছে সেই বীমাখিনি আমি কৰাওঁ। যিহেতু সিহঁতে কিবা কাৰণত যদি মৃত্যু হয় তেনেহ'লে নমিনীয়ে 2 লাখ টকা পায়, আৰু এক্সিডেণ্টলি যদি মৃত্যু হয় তেখেতৰ নমিনীয়ে 2 লাখ টকা পায়। সেইটো হ'ল 20 টকা দি কিনে যিটো সুৰক্ষা বীমা যিটো কৰে সেইটো 2 লাখ টকা পায় যিটো এক্সিডেণ্টলি, আৰু জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা সেইটো হ'ল নৰ্মেলি যদিও ডেথ হয় তথাপি নমিনীয়ে 2 লাখ টকা পায়। তো সেই বীমাখিনি আমি যিমানখিনি চেষ্টা কৰোঁ, মানে আমি মানে যিমানখিনি গৰীব মহিলা দুখীয়া মহিলা আছে সিহঁতৰ এই বীমাখিনি কৰি দিওঁ, আৰু লগতে আমি যিমানখিনি চৰকাৰী যিখিনি বীমা আছে, ফচল বীমা যিখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা সেই বীমাখিনিও আমি কৰি আছোঁ। আৰু কি ক'ম, এইখিনিয়ে মোৰ কোৱা। রেসপন্স কিরকম পালে আপনি? রেসপন্সটো বহুত ভাল আছে, বহুত ভাল পাইছোঁ, আৰু সিহঁতেও আমাক বহুত রেসপন্স দিয়ে, য'তে নগ'লেও সিহঁতে আমাক রেসপন্স দিয়ে। মোক গাঁৱৰ মহিলাখিনি আমিও যিমানখিনি পাৰোঁ আমিও সিহঁতক মানে দিয়া। তিনটা লাগে তো। So the people who have come here, they are already signed the forms which are needed for this schemes. So we have given from PNB side, Punjab National Bank side, we have explained all the details about our Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Suraksha Bima Yojana. So people have given a good response and they are ready to take the insurance for their health benefit which is being given from the Government of India. So actually it is a very good scheme, sir. The paying of 436 rupees per year will have an insurance cover of around 2 lakhs. So it's a very good scheme from our Punjab National side and the Government of India. So we are looking forward to get more schemes this thing to our bank side, sir. Due to poor education, the peoples are suffering from various areas regarding the information and technology of students, bankruptcy and all the bank schemes. So what is your major step regarding to aware the people, sir, regarding actually, the insurance? Yes, sir. Actually, sir, this insurance helps in a lot of people for that place, sir. For example, if a person has somebody has passed away having some issues due to the floods,
So if he had enrolled to the Jeevan Jyoti Bima Yojana, so he can go to the respective banks and collect the assured amount which is being given from the government, sir, which will be helpful for the people also. The people's or the beneficiaries are understanding the matter regarding this. Yes, sir. Yes, sir. From we have our respective people who are working with us, joined from with Punjab National Bank. So we are giving more information to the people in first hand. We are meeting the people and giving the information regarding the insurance. So they are getting good information from the Punjab National Bank side also, sir. Thank you. Your good name, please. Bharat, sir. Bharat. 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 शिलचर के हाइलाकांदी रोड क्षेत्र के काठाल पॉइंट इलाके में जिरानी चौधरी लेन में दिन दहाड़े चोरी की वारदात होने की जानकारी मिली है। गुरुवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के अंदर चोर गिरोह ने 2 घरों में घुसकर स्वर्णालंकार के साथ साथ नगद राशि लेकर फरार हो गए। कुल मिलाकर करीब 8 से 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और जेवरात भी ले जाए गए। चोरी की वारदात के चलते लोगों में तनाव का माहौल छाई हुई है। गौरतलब है कि 7 दिन पहले इस क्षेत्र में और एक चोरी की वारदात हुई थी। तत्पश्चात अब्दुल हन्नान चौधरी अहाद हुसैन बड़लस के घर में चोरी की वारदात होने की जानकारी मिली है। दिन दहाड़े चोरी की वारदात के बारे में थाने में एफआईआर भी दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आवासीय क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इलाके में पुलिस की टहलदारी बहुत ही कम मात्रा में हो रही है, जिसके चलते चोरी की वारदात लगातार हो रही है। कई बार सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है, लेकिन चोर गिरोह बहुत ही सावधानी के साथ अपनी चोरी कांड को सुचारू रूप से अंजाम देने में कामयाब हो रहा है। আমি তো চিনিব না। আমি আব্দুল হান্নান চৌধুরী, এই গলির বাসিন্দা। গলির নাম জিলানি চৌধুরী লেন। হ্যাঁ, আমরা মঙ্গলবার থেকে এখানে কেউ ছিলাম না পরিবারের। আমি আমার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম, আমার ওয়াইফ ওর বাড়ি চলে গিয়েছিল। তারপরে আজকে হঠাৎ ফোন আসলো যে আমাদের গ্রিলটা খোলা। তারপরে খবর পেলাম মানে গ্রিলটা খোলা। তারপরে ওরা আসলো সোনাই থেকে, আমার ওয়াইফরা, ওয়াইফার ছেলে মেয়ে আর আমি আসলাম আমার বাড়ি থেকে। আসার পরে দেখলাম অনেক জিনিস এলোমেলো, অনেক টাকা পয়সা, অনেক কিছু চুরি হয়ে গেছে। আর গ্রিলটা খোলা ছিল, তালাটাই নাই। তালা ভাঙার পরে কি করে বলতে পারবো না, তালা নাই গ্রিলে। গ্রিল খোলা ছিল আর ঘরে এলোমেলো ছিল, টাকা পয়সা পাওয়া যায় না, অনেক কিছু। এটাই ঘটেছে, টাকা গিয়েছে। বাড়ি থেকে এখান থেকে সব ফ্যামিলি লইয়া আমরা পুরানা বাড়িতে গেছিলাম একটু কাজে। তো এখানে যাওয়ার পরে এখানে 5টার সময় আমরা এই লাগা বাসার একজন দিদি আমারে কল করে বলছেন আপনার যে ঘরের তালাটা স্কুলের দিকে কাটিয়ে নিছে। তারপরে আমরা কইছি আপনারা তালাটা বন্ধ করে রাখুন, আমরা আইতেছি। আওয়ার পরে আমরা এটা খুলিয়া দেখছি, আমরা এখানে গোডরেজটা খোলা ছিল, ঘরের সামান দুনিয়া করে সামান এদিকে ফেলাইল আসলো। তারপরে এখানে ক্যাশ টাকা 70,000 মতো সামথিং, আরো সোনা গয়না আসছিল, এগুলা সব নাই। তারপরে আমরা এই আশেপাশের মানুষ ডাকিয়া তারা কইছে এরকম। তারপরে আমরা পুলিশ এন্ট্রি একটা দেওয়াইছি।
জিলানি চৌধুরী ল্যান্ড। আমার নাম আহাদ হোসেন লস্কর। আমি এখানে রেন্টে থাকি। ঘর মালিক আনসারি তখন বাড়ি আনসারি যে মালিক তখন না এখানে গুয়াহাটি তখন তার একজন দেখাশোনা লাগে একজন মানুষ আছে এখানে হাসিনুর পড়বো না, এখানে তো কেউ সন্দেহ নাই। না, এখানে প্রথম চুরি হয়েছে আমার ঘরে, কিন্তু পাশে বাড়িতে আরো একদিন চুরি হয়েছে 3-4 দিন আগে, একদিন রাত্রে গ্রিল ভাঙে কেউ ঢুকে গেছিল ভিতরে। এইগুলির ভিতরে একজনের বাড়িতে এরকম চুরি হয়েছে, 4টা গোডরেজ ভাঙছে, ভাঙিয়ে টাকা পয়সা সোনা গয়না লয়ে গেছে। शिलचर के गांधी भवन में ऑर्किड आर्ट एकेडमी के उद्योग से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जाने माने कीर्तिमान व्यक्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं ने इस दिन अपने अपने कला व शिक्षा के क्षेत्र कई जाने माने हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्रा, अभिभावक तथा शिक्षाविदों में काफी भावगंभीर माहौल देखने को मिला और बाद में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उदारपुर विधानसभा केंद्र के काशीपुर वल्लभ भाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उदारपुर के निपुण नृत्य केंद्र, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्था की परिचालना में ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। विधायक मीरकांति सोम ने आनुष्ठानिक तौर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शुक्रवार को सुबह 10 बजे प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से अनुष्ठान का उद्घाटन किया गया। साथ ही इस दिन के इस कार्यक्रम में काशीपुर मंडल प्रभारी नवारुण चक्रवर्ती, उदारपुर मंडल संपादक स्वरूप दत्त, काशीपुर मंडल के भूतपूर्व सभापति मानस दत्त, काशीपुर मंडल संपादक रत्नदीप दास, विशिष्ट संगीत कलाकार प्रदीप चक्रवर्ती, पत्रकार व संगीत शिल्पी शिवाशी चक्रवर्ती, नूपुर नृत्य केंद्र के सभापति स्नेहांशु तालुकदार व दूसरे हस्तिगण मौजूद थे। असम सरकार के परिक्रमा विभाग के उद्योग से कछार जिला प्रशासन के आयोजन से समष्टि भित्तिक 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला 11 जुलाई को शुरू किया गया और 26 जुलाई तक चलेगी। इस संदर्भ में कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। যাতে সংস্কৃতি চর্চার দিকে উদ্বুদ্ধ করা যায়, একটা সুন্দর পদক্ষেপ সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল গত বছর থেকে এবং সেটি আগামীতেও এভাবেই চলতে থাকুক। সমাজের সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে যেভাবে আমরা স্যারের হাতে মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি, আমাদের গ্রীষ্মকালীন কর্মশালার সম্বন্ধে স্যার কিছু বলবেন। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम।
চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। सुधीरानंद म्यूजिक कॉलेज के उद्योग से शिलचर में शुरू हुआ 4 दिन व्यापी भरतनाट्यम नृत्य कार्यशाला। शिलचर के संगीत विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में छात्र छात्रा उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस दिन के आनुষ্ঠাनिक तौर पे कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। एन के प्रताप सरकार जो कि प्रशिक्षक के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद है और प्रशिक्षक के तौर पे छात्र छात्रा में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। शिलचर के संगीत विद्यालय के सह सभापति तथा जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन कार्यक्रम को अंजाम दिया गया था। इस कार्यशाला को लेकर भरतनाट्यम शिक्षा से जुड़े नृत्य कलाकारों के बीच उत्साह व उमंग की माहौल भी देखने को मिल रही है। এই দিনে আমরা শুভ সূচনা হয়েছে ভরতনাট্যম নৃত্যের কর্মশালা। যিনি এসেছেন উনি এন কে প্রতাপ সরকার। যাতায়াতের ব্যবস্থা খারাপ থাকায় আমরা বিশেষ দুঃখিত, উনি ট্রেনে আসতে পারেন নাই। হঠাৎ করে আমরা সেই সময়ের পরিবর্তন করতে হয়েছে, এর জন্য আমি দুঃখিত। যারা এসেছেন আজকের এই কর্মশালায় তাদেরকে আমি যথেষ্ট ধন্যবাদ জানাই। আমার যারা বড়রা সহযোগিতা করছেন এই কর্মশালায় তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। 2004-এ প্রথম শুরু হয়েছিল এই কর্মশালা। 2017-তে প্রতাপ সরকারি করেছিলেন ভারতনাট্যম অংশ, 2019-এ করেছিলেন ভারতনাট্যমের কর্মশালা। গুরু বিষ্ণু
गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। আজকে গুরু পূর্ণিমার পবিত্র দিনে সূর্যানন্দ মিউজিক কলেজের উদ্যোগে কর্মশালা ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে যথাযোগ্য সম্ভাষণে স্বাগত জানাচ্ছি। তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে চাই। সর্বশক্তিমানের কাছে এই মাঙ্গলিক দিক প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে থাকুক, সবাই যেন আমরা ভালো থাকি, কারণ যেন আমাদের মনে যেন শক্তির সঞ্চার হয়, এটাই সর্বশক্তিমানের কাছে আমাদের শাশ্বত প্রার্থনা। মাঙ্গলিক দিক প্রচলনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেক অতিথিরা মঞ্চে আসন গ্রহণ করলে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবারে মিউজিক কলেজের পক্ষ থেকে তাদের বরণ করে নেওয়া হবে। আমি সদস্যদের অনুরোধ করব তাকে নিয়ে প্রত্যেককে বরণ করে নিতে। উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে অতিথিদের সম্মান জানানো হবে। প্রথমে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নিতে আমি অনুরোধ রাখছি। উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করা হচ্ছে প্রশিক্ষক প্রভাত সরকার মহাশয়কে। সেই সঙ্গে তার হাতে তুলে দেওয়া হবে পুষ্পস্তবক। এবারে বরণ করে দেওয়া হবে মিউজিক কলেজের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হচ্ছে সংস্থার পক্ষ থেকে। সেই সঙ্গে তার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে পুষ্পস্তবক। এবারে বরণ করা হবে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সমরবিজয় চক্রবর্তী মহাশয়কে উত্তরীয় পরিয়ে এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানানো হলো। এবারে এগিয়ে আসতে আমন্ত্রণ করছি বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী এবারে আমন্ত্রণ সত্যজিৎ বসু মহাশয় বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী, তাকে বরণ করা হলো সংস্থার পক্ষ থেকে। এবারে অনুরোধ করছি বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ব্যাংক কর্মী হরকিশোর চন্দ্র মহাশয়কে এগিয়ে সূর্যানন্দ মিউজিক কলেজে যে নৃত্য কর্মশালার শুভ সূচনা হচ্ছে। খুব ভালো করে তালিম নেবে। উনি একজন বিশিষ্ট ভরতনাট্যম শিল্পী এবং রোহিষা যেটা ইংলিশে বলে। ধন্যবাদ হচ্ছে। সেই সঙ্গে তার হাতে তুলে দেওয়া হবে ভালোবাসা স্বরূপ পুষ্পস্তবক। তাকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। Very good evening, respected instructor, president of Sudhirananda. আমরা গুরুদেবের কাছ থেকে যতটুকু নিতে পেরেছি তা তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আর আজকে যে গুরু এসছেন ওনাকেও আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা। উনি এত কষ্ট করে এসছেন, ওনাকে আমার নমস্কার জানাই। তোমরা সবাই খুব ভালো করে শিখবে, যা শিখবে তা সাধনা করবে। এটা মনে রাখবে, সাধনার জিনিস। বাড়িতে ক্লাসে এলাম পড়লাম সেটা নয়, সেটা প্রতিজ্ঞা করো বাড়িতে গিয়েও যেন তা অভ্যাস করতে পারো, তবেই জীবনে সাফল্য আসে। শুধু ক্লাসে এলে হয় না, বাড়িতেও সেটা সাধনা করতে হয়। সেটা সাধনার জিনিস। গান হোক, নাচ হোক, আর্ট হোক, কবিতা হোক, ড্রামা হোক, তোমাদের সবার প্রতি রইল আমার অনেক অনেক আগের থেকে জড়িত। আর আমি এটা কামনা করি সেটা আরো উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি হোক। দীপ্তিশাল যেহেতু বিভিন্ন স্কুল বা অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত, সেটাতে হয়তো অত সুন্দর করে
এখানে আমাদের যে গুরু এসেছেন তোমাদের নৃত্যগুরু, উনি ভালো একজন শিক্ষক। আশা করি তোমরা যদি একটু মনোযোগ দাও সবাই ভালো করে শিখতে পারবে। যখন যেটা পারে না সঙ্গে সঙ্গে বলবে, শিখে নেবে। করবো এবং বাড়িতে গিয়ে বলবো যে আমি তো ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি, ক্লান্ত হয়ে গেছি। এবার আমাদের অভিভাবকরাও যেটা করে সেই জায়গাটা 4 দিন সদস্যরা করছে, ঠিক তেমনি অভিভাবকদের কাছে আমার একটা প্রার্থনা, যে 4টা দিন যাতে ওনারা একটু ধৈর্য সহকারে বাচ্চাদেরকে সময় মতো নিয়ে আসে এবং ওনারা যাতে বাচ্চাদের সঙ্গে সেই পরিশ্রম এটুকুই বলবো। বাকি কথা 3-4 দিন হতে আমার মাথায় আসছিল কালকে থেকে, কি করে কোথায় গেল কি করে আমার মাথায় এই দিনটা এলো যে গুরু পূর্ণিমার দিনে সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে কিছু একটা দেওয়ার চেষ্টা। এটা কত বড় মানে বড় মনের পরিচয়, সেটা সত্যি সামান্য একটু জিতে আর আমার কথাটা মনে রাখবে। বহু ছোটবেলা থেকে জড়িত, যখন আমাদের স্যার ছিলেন এটার সাথে আমার আত্মীয় একটা, এটাকে কখনো আমি মনে করি না এটা আমার ঘরের জায়গা। আমরা একসাথে স্যার লাগার করতো, সঙ্গে সঙ্গে আমি করতাম। তখন জয়সেনকে বলতো, দেখ একা মেয়ে হয়ে ও চেষ্টা করছে। দিনগুলি চলে গেছে, এটা আমাদের একটা পার্ট। আর সবচেয়ে যে বড় কথা যেটা, আজকে হয়তো এখানে বিরাট প্রাচীর বানালে ওনারা অনেক আর্থিক লাভবান হতেন, কিন্তু আজকে যদি এটা কোনো প্রোভাইডারকে দেওয়া হতো, বিল্ডিং হতো, বহু প্রফেশন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের মতো শিল্পীদেরকে, ক্ষুদ্র শিল্পীদেরকে এখানে একটা জায়গা রেখে, শহরের অনেক জায়গায় অনেক কিছু থাকে, কিন্তু এখানে সবচেয়ে বেশি কোনো বাচ্চাকে কোনো মা বাবা ছেড়ে গেলে কোনো টেনশন থাকে না। এত সুন্দর একটা পরিবেশ, যেখানে আসলে মনে হয় আমাদের নিজের বান্ধব যারা নতুন আসছেন তারা, এই যে আমাদের যে এই জায়গার মধ্যে যে আমরা নিজেদেরকে কিছুটা করতে পারি এই মাটির উপরে, এটা আমাদের জীবনের একটা প্রাপ্তি, প্রত্যেক বাচ্চার প্রাপ্তি, সারা জীবন আমাদের মনে থাকবে। এবং সঙ্গীত বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, এই পরিবার সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। 100 বছর আগেও এখানে ইন্দিরা গান্ধী এসেছেন, এটা একটা অনেক বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। আজকে আমরা ভেঙে ভেঙে আমাদের নিজের মানে প্রতিষ্ঠানের জন্য, কিন্তু আমরা ঘুরে ঘুরে যদি আমাদের মূল জায়গাটা ভুলে যাই, এটা বড় লজ্জা এবং দুঃখের কথা। তাই ঠিক আছে, মা বাবা যখন ছেলে মেয়ে বড় হয়, সন্তানদেরকে সংসার সন্তানদের হাতে তুলে দেয়, কিন্তু যে মা বাবা, সে তো মা বাবাই থাকে, ছেলে মেয়ে যত হলেও শিক্ষিত। মা বাবাকেই যদি আমরা ভুলে যাই, তাহলে আমাদের কি থাকে? कटिहार जिले के बोड़खला बड़जात्रापुर चांदपुर इलाके में एक व्यापारी के घर में डकैती की वारदात हुई। डकैती की वारदात के दौरान लगभग 2 लाख रुपए की नकद राशि और 4 से 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात लेकर डकैत गिरोह फरार हो गए। रात करीब 2 बजे स्थानीय व्यापारी जुनाइद अहमद के घर में यह डकैती की वारदात हुई, जिसमें लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। 10 से भी ज्यादा डकैत दल के सदस्य घर के ग्रिल व दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे और परिवार सदस्यों को बंदूक की नोक पर रखकर पूरी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। और घर के मालिक जुनाइद अहमद द्वारा इस संदर्भ में बाधा दिए जाने पर उन्हें
जानलेवा हमला किया गया और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल उनका इलाज चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। बहरहाल पुलिस प्रशासन इस सदन में कुछ अनजाने कारणवश कामयाबी की कगार से काफी पीछे खड़ी दिखी जा रही है। গতকাল রাত্রে আমাদের বড়কলা সমষ্টির অন্তর্গত বরযাত্রাপুর গ্রামের একজন ব্যবসায়ী জুনাইদ আহমেদ লস্করের ঘরে একটি দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। রাত অনুমানিক 1:30 নাগাদ 10-12 জনের একটি ডাকাত দল অস্ত্রশস্ত্র লেস ছিল, ওদের হাতে ডেগার তারপরে বন্দুক ছিল। ওরা ওর ঘরে হানা দেয় এবং ওকে মারধর করে। ওর স্ত্রী এবং মা, ছোটো একটি বাচ্চা ছিল, ওকে মারধর করে, ওকে বেঁধে তারপরে অন্তত আধা ঘন্টা ওর ঘরে ডাকাতি করে পালিয়ে যায়। বর্তমানে তদন্ত চলছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গারপাড় পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। ওইখান থেকে পুলিশ বাহিনী এসে তল্লাশি চালিয়ে যান, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো হদিশ। मणिपुरी स्वायत्तशासित परिषद गठन की मांग को लेकर मणिपुरी ऑटोनॉमस काउंसिल डिमांड कोऑर्डिनेशन कमेटी के उद्योग से सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। लगातार अपील के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई कदम उठाए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से मणिपुरी ऑटोनॉमस काउंसिल गठन किए जाने की मांग को सुचारू से सफल बनाए जाने के लिए भी अपील किया गया। मणिपुरी ऑटोनॉमस काउंसिल डिमांड कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से इस दिन कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए। मणिपुर की पान आसाम मणिपुर कम्युनिटी से 5 लाख कम्युनिटी फंगब आज के धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है और राज्य सरकार से क्या मांग है आपकी? और दूसरा बात है कि जबकि मणिपुर राज्य में ऑटोनोमस काउंसिल की मांग जो आप लोग कर रहे हैं, ये कितने दिन से चल रहा है और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है? आप लोग का मांगे क्या है? कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला सभापति के पद पर सदर आचार्य को चयन किए जाने पर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। कुंभीरग्राम हवाई अड्डे से ही बड़ी मात्रा में लोगों ने कुंभीरग्राम हवाई अड्डे में पहुंचकर उनका स्वागत किया। बाद में शिवचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित सभा में सदर आचार्य को जिला कांग्रेस कार्यालय के विभिन्न विभाग के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम बड़े पैमाने पर संबर्धना प्रदान किया। इस दिन सभापति सजल आचार्य ने शहीद वेदी पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पण किए। तत्पश्चात भूतपूर्व राज्यसभा सांसद कर्णदू भट्टाचार्य के प्रतिमूर्ति पर भी अपना श्रद्धांजलि व माल्यार्पण कर श्रद्धा व्यक्त किया। कर्णदू भट्टाचार्य की आवक्ष मूर्ति में कार्यक्रम के बाद नवनियुक्त सभापति सजल आचार्य ने दायित्वभार ग्रहण किया। भूतपूर्व सभापति
आनुष्ठानिक तौर पे उन्हें यह दायित्वभार प्रदान किए। गौरतलब है कि सजल आचार्य की सभापति पद पर चयन होने पर लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। कांग्रेस की जो हालत है उस पर काफी सुधार भी हुई है। अभिजीत पाल के कार्यकाल के दौरान भी लोगों में काफी उत्साह उमंग का माहौल था। इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर अभिजीत पाल ने सजल आचार्य को नए सभापति के पद का दायित्वभार व कागजात समर्पण किए। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। এখন আমি কাজ করার ছেলে জানি না কতটুকু করতে পারবো। আমি কাজের পাগল। আমরা সবাই এখানে বসে দিতে, আমরা সবাই কংগ্রেস পাগল। আমরা কংগ্রেস যদি আসলে এই বছর না আসে 24-এ, আমার মনে হয় যে আমরা ইচ্ছে করে দুঃখ কিছু হবে না। আমাদের গৌরবজি আজকে প্রত্যেক জায়গায় আসামে বয়ে বেড়াচ্ছেন, আপনারা দেখছেন কিভাবে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা গৌরবজিকে ডাউন করবে বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে ওনার এগেইনস্টে উৎসাহ মনে হচ্ছে। তখন পাবলিক সচেতন, পাবলিক যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, জনসাধারণ যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, জনসাধারণ গণদেবতা জনসাধারণের সামনে যদি আমরা গিয়ে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরি, আমাদের নেতাজি আমরা পেয়েছি আসামে 100% আসামের প্রত্যেক মানুষ এটা গ্রহণ করবে, হিন্দু বাঙালি মুসলমান খ্রিস্টান সবাই। আমরা দেখেছি মিডিয়া যেভাবে পরিশ্রম করছেন, এবং আমার বিশ্বাস আমার ভাই বন্ধুরা এখানে আছেন, অনেক সময় আপনারা বসে আছেন ধৈর্য ধরে। ধন্যবাদ জানাই সবাইকে। এবং আজকে যারা আমাকে কুমিরকাল থেকে আপনি গিয়েছেন প্রত্যেক কর্মীকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এনএসসিআই, যুব কংগ্রেস, মন্ডল কংগ্রেস, ব্লক কংগ্রেস। আমি আর একটা কথা বলি, আমরা এর মধ্যে থেকে আমরা ওয়ার্ড স্টার্ট করে দেবো। আমাকে 1 সপ্তাহ সময় দিন। আমি প্রত্যেক মন্ডলে যাব, প্রত্যেক ডিবিতে যাব, এবং 16 তারিখ আমাদের এখান থেকে এই মন্ডলে 100 জন, শুনেছি 168 জন আমাদের মন্ডল আছে, মিনিমাম 100 লোক আমাদের কোয়ার্ডিনেট করবে। রাহুল গান্ধী সেদিন সভা আছে, মল্লিকার্জুন খার্গে যে আছে সভা আছে, সেই সভাতে আপনারা আমাদের যোগদান করতে হবে। এবং আমাদের কিছু অভিযোগ আপনারা বলবেন, কর্মীদের আছে আপনারা বলবেন, আমরা বলবো না। আমরা সামনাসামনি আপনারা বলবেন কাতারের কি সমস্যা। আজকে কাতারের যে সমস্যা আছে, আজকে আসার সময় আমি এয়ারপোর্টে কুমিরগ্রামে ওনার পুরকার থেকে পেয়েছি। আমি বললাম কি ভাই কমিটির সব তুমি তো রাজ্যসভার এমপি হয়েছ, শুনেছো আজকে কমিউনিকেশনের কি অবস্থা? বললো যে সত্যতা আমি তো রেলমন্ত্রীর আলাপ করছি, আমি তো নীতিন গার্ডের সঙ্গে আলাপ করছি, দেখি কি হয় বলে এগুলো ভালো হবে। আপনারা 4 জন, আপনারা 3 জন, আপনারা 4 জন আপনারা এমপি, 3 জন বিজেপির, 1 জন তৃণমূলের। আপনারা দাবি উঠান, আমরা সাহায্য করবো, আমরা আন্দোলন করবো। অভিজিৎ পাল আন্দোলন করেছে, মেমোরান্ডাম দিয়েছে, আমার কংগ্রেস কমিটি আন্দোলন করেছে, কিন্তু এই আন্দোলন করলে হবে না। আন্দোলন কংগ্রেস জানে, আন্দোলন আমরা করেছি সন্তোষ মহাদেবের নেতৃত্বে, করেন্দ্রের নেতৃত্বে, দীনেশ বলার নেতৃত্বে, জগন্নাথ সিংয়ের নেতৃত্বে আমরা করেছি আন্দোলন, দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে কংগ্রেস আন্দোলন করতে জানে। এইগুলা কিছু কিছু জিনিস আপনারা ব্লক লেভেলে নিতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে বলছি, যদি ব্লক লেভেলে কোনো সমস্যা থাকে আপনারা ব্লক কংগ্রেস কমিটির সবাই মিলে মেমোরান্ডাম দিতে পারবেন, আন্দোলন করতে পারবেন। আজকে কাটিগড়ার যেটা আমাদের বদরুটারে বিজেপি সমস্যা, আমাদের বাংলার পার্টি বিজেপি যেটা সমস্যা, এগুলো আপনারা তুলে ধরেন। এখানে এমএলএ আছে 2 জন, আমরা সবাই আপনাদেরকে সাহায্য করব, সুন্দরভাবে আমরা আন্দোলন করব, এবং আমরা জানিয়ে দেব সরকারকে যে कांग्रेस এখন মরে নাই, कांग्रेस এখন বড় কোথায় চলে যাচ্ছে। शिलचर के जाने माने शिक्षा प्रतिष्ठान न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर
2 दिन व्यापी वर्णनाट्य भव्य वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सिलचर के राजीव भवन में पालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सेवा बोर्ड के संपादक के साथ साथ दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में करीब 5 स्कूल के 25,000 से भी ज्यादा छात्र छात्रा तथा दूसरे कई क्षेत्र के लोगों ने उत्साह के साथ योगदान दिया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में हर एक स्कूल की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया और जाने माने हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इधर स्कूल की ओर से बेहतरीन फलाफल किए गए विभिन्न कक्षा के छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। अभिभावक तथा छात्र छात्रा व आयोजक समिति के कार्यकर्ताओं के बीच इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि उत्तर पूर्वांचल में शिक्षा के विकास के क्षेत्र में न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल अहम भूमिका निभाता आ रहा है और छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन तथा स्वनिर्भर होने के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्कूल के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए और सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के साथ साथ कार्यक्रम सफल होने पर उन्हें बधाई भी प्रकट किया। उत्तर पूर्वांचल में खासकर बराघाट में छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन के क्षेत्र में न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल का एक अहम भूमिका रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप क्या कहना चाहेंगे? और सेवा बोर्ड के जो संपादक भी कल आए थे उन्होंने भी काफ़ी सराहना किया। तो ये जो ग्रूमिंग्स है बच्चों की और शिक्षा के क्षेत्र में जो आपके संस्थान का अवदान है, उत्तर पूर्वांचल के लोग आज भी याद कर रहे हैं और काफ़ी चर्चा है विभिन्न विद्यालयों में। स्कूल शिक्षक तथा मनिका सेतिया जो एजुकेशन एडीसी है उन्होंने भी काफ़ी सराहना किया। तो कैसा प्रयास है और आने वाले दिनों में आपका क्या परियोजनाएं हैं? धन्यवाद, आपने मुझे आज इस मौका दिया है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको कुछ 2 शब्द बता सकूँ। देखिए, न्यू ऑक्सफोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल जैसा कि आप सभी जानते हैं और ये हमारी बरागपुर की जनता भी जानती है कि ये एक छोटा सा स्कूल से कैसे बड़ा हुआ है। आज इसकी 5 शाखाएँ हैं और मेरे आने वाले दिनों में और भी शाखाएँ खोलने की प्लानिंग है। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के पास अच्छी शिक्षा मिले
अच्छे खर्चे में मिले जो उनको बियर कर पाएँ। और सबसे बड़ी सुविधा जो हम देते हैं कि पेरेंट्स अपनी सुविधा के हिसाब से स्कूल का खर्चा बियर कर सकें। हम चाहते हैं कि हर बच्चे को जिसको आज तक अंग्रेजी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं मिला क्योंकि उनके माता पिताओं के पास उनकी आर्थिक स्थिति नहीं ऐसी थी, उनको भी ये मौका मिले। और मैं भगवान के आशीर्वाद से और आप सभी के साथ से, मेरे माता पिताओं के साथ से आज मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि नहीं, आज हम कुछ आगे बढ़े हैं और शायद आपके आशीर्वाद से आगे भी बढ़ते जाएंगे। एक अहम कहानी है कि आपका 5 स्कूल है, 5 स्कूल में बहुत सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करते हैं, जिनके पास कोई अब एडमिशन का पैसा भी नहीं लेते, वापस किताब भी देते हैं, दूसरे सुविधा। ऐसा कोई भी स्कूल में बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है, सीमित कोटा में दिया जाता है, कोटा के आधार पर है। लेकिन आपके यहाँ तो देखा गया 5 स्कूल में पूरी तरह छूट है, आप अध्ययन पर ज़्यादा, तो ये जो मेंटेनेंस है ये आप कैसे कर पाते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि मन में इच्छा हो तो रास्ते अपने आप निकलते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, हम रास्ते निकलते आते हैं। शायद मैं जिनको निःशुल्क पढ़ा पाता हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं आगे बढ़ते जा पा रहा हूँ। बहुत सारे स्कूल हैं जिनके 50 साल पे पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो दूसरी शाखा नहीं खोल पाए। मैंने 25 साल के मध्यान्ह में 5 शाखाएँ खोल ली हैं और मैं मानता हूँ ये सब उन सभी लोगों का आशीर्वाद ही है जो मैं ये कामयाब हो पाया हूँ इस हद तक, और आगे भी शायद होते रहूँगा। धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के चौरंगी सेंट्रल अस्पताल में रमजाना बेगम नाम के एक गृहवधू की मौत के लेकर छाई तनाव के माहौल। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन के उद्योग से हालात पर पाया गया नियंत्रण। असम राज्य ग्रामीण जीविका अभियान के तहत बोड़कोला विधानसभा केंद्र के डोलू गांव में पंजाब नेशनल बैंक के उद्योग से आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यशाला। ऋणदान के साथ साथ ऋण भर्तुकी पर किया गया विचार विमर्श। शिलचर हाइलाकांदी रोड के कठार रोड पॉइंट क्षेत्र में स्थित जिलानी चौधरी लेन में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात। 2 घरों को लूटा चोरों ने, पुलिस प्रशासन पर लग रही है सवाल। उदारवन विधानसभा केंद्र के काशीपुर वल्लभ भाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उदारवन नुपुर नृत्य सांस्कृतिक केंद्र के उद्योग से आयोजित हुआ ग्रीष्मकालीन कार्यशाला। उद्घाटन किया विधायक मीर कांति सोमी। शिलचर के राजीव भवन में न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के उद्योग से शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम व रजत जयंती वर्ष समारोह। दूसरे दिन भी बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम पेश कर दर्शक श्रोताओं का जीता दिल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।